Awaro do. Tatagos ka. Araw yan, may dami. Tagos, tagos. Pinakakuan. Yes. Tagos, tagos. Tagos, tagos. What? Sali mo ang guild si Mami. Hindi na ako makakasali-sali. I-ready nyo na nga, pre. Si Carter pumasok na sa right ah. Tapak tayo mid, tapak tayo mid, tapak mid. Pero pasok tayo mid. Di papasok yan, hanggat di tayo papasok. Ready lang ha. Tignan nyo kung saan na. Tiyan mo, Tito Beck. Ha? Saan? MH tayo. PSG pumasok sa R. Isip Okay. lang yun ah. Tapos yung Nimrod nasa left. Tara, left tayo, left tayo, left tayo, left tayo. Left, 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 left. Okay, diretso lang ha, diretso lang. Okay, ready? 1. Up. Okay, diretso lang. Okay, diretso lang, diretso lang, diretso lang. Ako lang may isa dito. Ready, MH ulit. Tara, pamid na, pamid na, pamid na, pamid na, MH ulit. Pitik, pitik, partik, partik. O yung mga nagpapa-MMR dyan ha. Yung record nyo, autopats nyo. Nasa harap Okay, pumasok. diretso, diretso, diretso. Diretso lang, diretso lang. Wala, sa mid, kanan na. Nasa R boy, boy, R. Okay, diretso lang. Reapers nakaapak pa sa mid. Nagpapakapal. Okay, diretso tayo, diretso. Ito na, already 1. Up. Okay, diretso pa, diretso pa, diretso. Diretso portal, diretso portal. Patayin yung baby na Wala yun. na. Tara, labas tayo. Nakaapak sa left. Nimrod. Tapak tayo mid, tapak tayo mid, tapak tayo mid, tapak tayo mid. Pasok mid, pasok mid, pasok. 8 7 6 5 4 Ready sa pumasok. Left, 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 left. Tara, L tayo, L tayo, L tayo. Sino may slot? Pasali ako. May Hello, slot kayo. Sige lang. negative. GG. Wala. Mokya, guys. Pumasok dyan ah. Andyan pala. Tayo na, nagbabag lang ako. Ayos. Tara, MH tayo, MH tayo, MH tayo. Nimrod nandyan na. Nauna yan ha. Baka nasa hagdan. Tara, kanan ulit, kanan ulit. Kanan ulit, kanan. Kanan pa, kanan pa, kanan pa. Ina, wala nang kalaban. Uy, kinuha. Tapak right. Lazy ka. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. Pasok mid. Pumasok na ah. Tara, MH tayo. MH, tara kaliwa ulit. Reapers nakaapak na rin sa left. Tara, kaliwa ulit, kaliwa. Ito, ready 1. Lang pala Up. PSG. Okay, diretso lang, diretso lang. Push tayo, ready 1. Up. Reapers pumasok na ah. Okay, diretso pa, diretso pa. 4 3 2 1 up. Paubos. Pumapak sa ila. Tara, miss tayo. Ito, ready 1. Up. Diretso lang. Sige,
PSG lumipat sa R. Reapers Ah, nasa R. parait. Takbo. Mid Ito na, PSG ready ah. one. Up. Moron, Reapers Sige, nasa R. kaban. Parait pa. Tuloy tayo. Cross muna, dali. Remix tayo. Huwag ka magre-revive. X2 huwag ka magre-revive. Tara. Reapers pumasok sa mid ah. Okay, right muna tayo. Okay, parait. Diretso lang. Ready one. Up. Diretso pa. Para pamid ulit. Gago, naunahan ako reso kay Ulit, pamid. Pamid. Nakapak sa mid ah. Nakapak sa R. Yeah, Phoenix. ready. Pamid lang. MH lang. Wala. Tara, Pael. Ito sa taas. Pael. Hayaan nyo na yan. Nasa right ah. Clashing sa right. Ito na, nasa L na. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 5 up. Laban. Okay, laban pa. Nasa kanan nyo pa, oh, yung mga nakatagos. Reapers pumasok sa L ah. May mga nakatagos. Rafael tayo, ready ka press ko sa party nyo. Pasok L na matay. MH tayo. MH tayo. MH mo. Rafael, ready ba? Diretso pa, El. Wala na. Ito na yan. Ako dito dyan. Likod Ito nyo, pa, likod pa. Hanap. Likod pa, ready. 1 up. Reapers nakapak pa rin sa left. Okay pa. Dito muna tayo, Grass. Pumasok na Reapers. 7, 6, 5, 4. Portal to ah. 2, 1. Pwede na yan, Reapers. Okay, ready, 1. Up. Nakapasok lang. Okay, laban. Laban pa. Okay, laban pa dyan. Portal pa. Ang dami pa, oh. Portal pa. Pasok ka na matay. Portal pa. Pasok ka na matay. Pasok pa. Dito nakapak sa R. Kabila. Pasok L. Ayan po, sa likod do, yung Exterminator. Try match tayo, oh. Angat ta, 3, 2, 1, angatin nyo na nga. Angatin nyo. Bob, si Nab, si Pap, ito, salim mo. Okay, diretso, ready, 1. Diretso lang. Oh, tara pa mid. Ito, ready, 1. Up. 3 up. 4 up. Pares ako. Nimrod pumapasok sa L. Pares lang. Ready up, palit pa, ready. PSG Balik pumasok pa kayo sa left. balik kayo left, pasok kayo na matay. Pitik ako, MH. Eto na, ready, 1. Up, 2, up, 3 up, 4 up. Okay, laban nyo pa. Laban pa. Ay, eto na, Phoenix pa, Phoenix portal, pa. ah. 3, 2, 1, tara, Phoenix pre, ready, 1. Up, 2, up, 3 up, 4 up. Okay, laban pa, hanggang portal to. Sa taas yung sinka. Sa kaliwa. Ayun o, 1. Gago, nag-revive. Pasok ka, L na matay. Pasok ka, ready, compress sa party. Compress sa party. Bitaw MH. Yes, Tara, nasa right, pamit.
Right, PSG, pushing na. Bitawan nyo na kagad. Reapers nasa left. Pamid. Tara, ready. Palit. Nimrod, Reapers pumasok sa left. Nakapak ang Reapers. Kaya match lang. Pitik. Okay, diretso lang. Moving na, pushing na yung ano. Ito, ready, one up. Nimrod. Patayin niyo yan. 3 to, ito pa, oh. Nimrod, ready, one. Tapos. Ito pa, sa kaliwa. Push. Kaliwa pa. PSG, likod nyo. Okay, kaliwa pa, pareso. Ready pa, laban pa. Ito pa, Reapers pa, tapal pa, Reapers. Tapalan niyo pa. Pasok nga L na matay. Pasok. Ready, MH tayo. MH. 3, 2, 1, tara push tayo. PSG, pumasok sa left, 7. Okay, push muna tayo left. Ay, left to ah. Push muna tayo left side. Yung kaliwa. Push nyo muna yung kaliwa. Likod nyo. Okay, push nyo muna yung kaliwa. Okay, laban pa. 3, 2, 1. Phoenix pa. Tapal pa sa Phoenix, pre. Ready, one. Up. Okay, laban pa. Okay, laban. Nimrod, pumasok sa mid, 7. 6. Pasok lang L. Pasok L. Balik kayo box. Balik kayo box. Okay, laban na 3, 2, 1. Laban na po. Ready. Up. Laban. 4 up. Laban pa. Laban niyo pa sa box, ha. Okay, yung box pa. Angat na. Yung 3 to. Angatin nyo nga to. Reapers. Ready. Reapers 1. Up. 2 up. 3 up. Laban pa. 4 up. 5 up. Laban nyo. PSG, pumasok sa mid. Okay, ready nga. Compress muna sa party. Ay, dito. Tara, ready. 3, 2, 1. Tayo, mate. Tara, pamid. Alright, PSG ah, parait. Reapers kakapasok lang din sa mid. Antayin nyo muna, pre. Yung right muna, pre. Pwede. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pare. 6 up. 7 up. Laban. Okay, laban pa. Okay, laban. Eto pa, oh. SG pa. Okay, laban niyo pa sa kanan nga. Ready, 1. Up, kanan. Kanan niyo pa. Reapers nakapak sa R. Pasok mid naman tayo, pasok mid. Eto pa, ready. MH nga ako dito, dali. Wala. Ito mid, tara push nga, ready, 1. Up, 2, up. Okay, push pa mid. Nimrod, Reapers nasa R ah. Pasok mid namatay. Tara, 3, 2, 1, tara, par. Ito na, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pusang iring mo. Ito ba, ready? 1 up. 2 up. 3 up. Laban pa. 4 up. 5 up. Laban nyo. Doblo naman. Maklik. Ito balik ko do. Ready, 1 up. Compress sa party, pre. Dito sa kanan. Asa na? Dito. Deck. Ito sa gitna, oh. Ready, 1 up. 3 up. 4 up. Okay, diretso mid. Wala. Kaliwa na. Tito, deck. Hello.
Nawala yung Nandito. scouter natin. Nasa left. Tara, Reapers nakaabot sa... Nasa mid. Okay, laban. Lumipat sa R, Reapers. Lumipat sa R, Phoenix. Okay, laban pa. Ito sa kaliwa, ready one. Up. Okay, laban pa. Ito pa. Nimrod pa. Laban pa sa Nimrod. Ito ka. Pak. Laban pa. Pasok na mid, namatay. Pasok mid. Pasok mid. Tara, pakaliwa, ready one. Up. 2, up. Pakaliwa, 3 up. Mabil nga ako, Zul. Likod ka, big brother. Kanan, ready one, up. 2 up. 4 up. 5 up. Ito pa sa mid, oh. Angat na. Pakaliwa tayo. MH mo na. First, nakapak sa L. MH Pumasok muna na tayo. 3, 2, 1, MH po. Para pakaliwa tayo. Wala pa rin MH. Eto na, 1 up. 4 up. 5 up. Laban pa. O, eto pa, Reapers pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Okay, laban pa. Ito po yung learning. Oh, pamid pa. Going mid naman. Ito, ready, 1. Up. PSG pumasok sa R, Reapers nakapak sa R. Para tayo. Compress muna tayo sa gitna, guys. Pumasok na sa R, ah. MH muna sa gitna, MH. Para par. Gago, naunahan ako sa sing. Par. Ready, 1. Up. 2 up. Gilaban. Pa right. Diretso. 6, 5, 4. Pagkalinis na ito, labas tayo. 2. Ready, 1. Tara, labas. PSG nakapak sa LF. Tapak L Pumasok tayo. mid, Tapak mid. Pasok mid tayo. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bitayo mate. 2, 1, tara nga, angat tayo. Kanan nyo. Ito sa kanan, ready. Kanan, push. Ready, 1. Up, 2, up. 3 up. 4 up, pares. 5 up. 6 up. 7 up. Laban pa. MH tayo. MH mo na ulit para MH. PSG nakapak sa left. MH. Pakaliwa, guys. Dito. Ito, likod nyo. Para pakaliwa pa, bing ako niyan namin. Paubos. Kaliwa pa. Di, kaliwa pa. Pusang irin, kinuhanan pa ako. Reapers pumasok sa left. Yung laban na. Left pa. Ready. Pasok ang namatay. Putang ina mo, nag-revive si Table. Nasa R, PSG. Tayo. Takbo. Nimrod, nasa R din. Animal. Tayo. Nasa mid, Sync Archer. Bihin nyo mga yan. Yung baby. Bihin nyo Mga muna. nakabiyay na to. Gago, lumabas. Naisip ang mga gago, ulul. Hindi ka natak siya. Tara, par.
Ara, flashing dito ah. Par. Nakapak din PSG sa Ara. Match lang eh, match. Ito na, ready. One. Masok na, PSG. Bro, dita ball. Grabe yung Obama. Kasama pala. Patayin nyo naman. Ito pa, ready. One up. Four up. Five up. Wala mo nakasiksik. Laban niyo pa, kakanan. Pasok R na matay, dali. Pasok R. Nimrod, pumasok sa left. Yung kaliwa, oh. Hindi nyo pinapansin. Pumasok sa left. Nimrod ah. Ito pa, ready pa, Reapers pa. Reapers. Meron pa sa box ha. Box nyo pa. Yung box. PSG nakapak din dyan sa R. Okay, ready lang. Mukhang hindi papasok, masilip. Try, miss tayo. Pamid na tayo. Lumipat sa mid. Phoenix. Mid. Malip yung Phoenix ha, galing ng mid. Malilikuran nyo. Diretso. Nice one. Diretso pa. Wala na. Kopre sa party. Yung MMK. Nasa R ha, nasa R. R, labas tayo. Ito, Reaper. Ito muna. 5. Oh, lumabas na. Labas tayo. Tabak R, dali. Pasok R, dali. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitay mage. Tara po. Ayan na. Usang eri. Awit. Ang sakit ni Osama. Laban. Paubos na lang. Okay, compress sa party na. Ito tayo, mage. Tara, pamid na tayo, dali. Nimrod nasa left. Reapers. Ay ano. Pamid. Ito, ready, 1. Up. 2. PSG nasa mid ah. No? Kaliwa pa ito. Up. Ready, 1. Up. Diretso, pop. Kaliwa pa, guys. Kaliwa. Sa mid kayo, mid na lang. Pasok mid na matay. Pasok mid. Okay, pasok mid. Pasok. Pasok lamid. Is. Tara, mid. Nasa ila. Tara, file tayo. Tara, file. So, ito na, ready, 1. Up. 3, up. 4, up. Meron pa kasunod, oh. Ready, 1. Up. Pusak. Ito pa, ready pa. Reapers pa. Ready, Reapers. 1. Okay, laban. Angat ulit. Compress sa party muna, compress. L. Compress muna. MH tayo, MH. Reapers nakapak sa Sabis mo, mid. XYA. Okay, diretso. Reapers PSG. Nimrod nasa R. Hello? Ang layo yan. Oh, Sige sige, papunta na. Ito mo na sa mid, clear nyo.
Naman chan din yan. Tara, par na. Guys, tara Nate. Arpa din ha. Phoenix, Pumasok na Phoenix, SD ha. Phoenix. Tapos... Ito Nate to. 1. Up. Nate! Naka mama mo. Push tayo, ready 1. Up. O sino patay dyan oh? Oh, labas tayo guys. Gago. Tapak tayo mid. Tapak L. Pasok. Nandito yan. Tara, MH tayo, MH. Yan na, pasok ha. 7, 6, 5. Balik kayo dito, hoy. 4, 3, 2, 1. Ready po. Ready 1. Up, 2, up. Laban. Angatin nyo. Wala na. O, tara, angat na tayo. Ito, MMK, oh. Uy. Angat. Nasa R, Nimrod. PSG, nasa R. Diyos ko. Malayo na naman. Ito, Reapers, oh, nasa taas. Ready nyo lang. Compress sa party. 3, 2, 1. Angatin mo na, Nate. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. O, baba. Sila Oma. Baba. Big Par. May image pa tayo. Par. Likod nyo, burat. Gina, kaya yan. Ako wala kang kasama dito. Ayan o. Ready? Uy, asa na kayo? Namiss mo ko tuloy. Par tayo, guys! Anak kayo na mama nyo talaga. Wala kayo. Okay, R pa tayo, R. Ayaw nyo, di buwag. R, clashing. Na to lahat. Yung Aji. Reapers, nakapak sa mid. Tara, ready nga, compress sa party. MH tayo, MH. MH mo na. PSG, nakapak sa mid. Pumasok na. MH. Oh, usang iring cooldown. Ready, pamid na. Laban nyo mid. Laban mid. Ako na kay Tito Benz. Putang ina mo. Isahan na yung natutukan ng resto. Piste na yawa. Uy. Reapers, nasa R. Okay, laban mid. Pasok mid. Ready, compress sa party. Compress muna. Nimrod, nasa left. Ready, MH na. Tara pa left tayo. Kumabot, layuin ako. Okay, diretso! 1 up. 2 up. Diretso pa. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Laban ito. Wala na? O, tara, pakanan ulit. Reapers, pumasok sa left ha. Papasok. Pumasok na. Ready. Compress sa parte. Mix tayo. Reapers, pumasok Push ha. tayo. Push nyo. 1 up. 2 up. Takit mo, lumabas. Tara. Pamid na, guys. Pamid. Dito sa taso, mga...
Ito pa, meron na sa kanan. Ready lang. Kanan kaliwa yan. Ready lang. Compress mo na sa gitna, guys. MH tayo. Tara, Trito. Tara, angat sa kanan. Angat sa kanan. Angat sa kanan. Ready, oh. Meron pa yan. Nimrod. Nimrod pa. Nimrod pa. Okay, laban nyo. Laban nyo. Laban nyo. Laban nyo. Okay, laban. Pusang iring mo. Angatin nyo nga sa kaliwa, pre. Dito sa gitna, oh. Tayo dyan. Likod niya, Burat. Likod niya, Burat. Galing mid. Image lang. Laban. Pamid, pasok mid na matay. Dali. Burat yan. Pasok mid. Angat nyo sa kanan. Dali. Ito, mga lamang challenge lang. Ready, compress nga. Wala pa. L Nimrod ah. MH L tayo, Nimrod. MH, L. L Nimrod. Yan na, moving na. Nimrod. Galing ng L. Ito na, ready one. Keepers nakapak din sa L. 2 up. Push, 3 up. 4 up. 5 up. Okay, laban. Keepers pa. Reapers pa daw. Ready. 1. 3 up. 4 up. 5 up. Putang ina mo, double rest. L. Tara, labas tayo. Ay, ito. Nimrod, 1, pumasok. 7. 6. 5. Bitaw lang MH. 4. Bitaw lang MH. 3. 2. 1. Ready po. 1. Up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Laban nyo pa. Tapos na. Wala nang akin. Pero pa. Pasok L. Wala na. Labas tayo. Wala na yan. Tabakar. Aras na araw. Tabakar. Mid. Tapak mid. Pasok mid. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Tutok po. Ready 1. Up. 2. Up. Okay, laban nyo. Angat na. Angat. Ready 1. Up. Prita. Oh. So, yung kanan chips, oh. Wala. Pasok mid na matay. Dali. Santito. Nasa left, nakapak. Ito na, kaliwa. 1 up. 3 up. Tara, kaliwa pa. Ito na, already 1. Up. Reapers nasa R. 2 up. 3 up. Kaliwa pa. 4 up. 5 up. 6 up. Kaliwa, guys. 7 up. Malinis na. 8 up. 9 up. Paubos. Dito, Benz, huwag ka mag-ibe. Pasok L na matay. Pasok L muna. Ito na, ready 1 up. SD pa. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos pa. 7 up. Wala mo na kabibigin. Nimrod, pumasok sa L. 9 up. 10 up. Sabi kayo na pa. Okay, laban na. Wah. Laban na. Okay, laban pa. L, nakapak SD, pumasok na. Pasok L. 52. Pasok L. Ganda. Pasok L. Dali, box tayo. Nimrod, nakapak din sa L. Pasok L. Pumasok na. Eh. Okay, laban nyo. Box tayo, dali. Box. Mag-box kayo. Okay, mag-box pa kayo, pre. Box lang. Malinis mo na ng box.
Box pa, guys. Palit. Laban. Dami naman. Dami tanga. Okay, laban nyo. Dimrod nakapak sa L. Pumasok na. Sige, laban lang. Laban niya. Laban lang ha. Pasok lang eh. 3, 1, up. 2, up. Nanay 3 pa up. mga pirato. 4, 5 up. Sabi naman cancel yan. Tigilan nyo ko. Laban pa yung likod oh. Ay, isa-isa na sila. Dami nyo. Wala na? O, labas tayo. Tabak tayo R, dali. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, 3, 4, 5, up. Angatin nyo, 7 up. 8 up. Wala na? O, tara, pamid. Pamid. Nagpalip ah. Ito, ready. 1. Baka merong kasabay dyan. 1 up. Left ah, left. Isang eling light speed ko. MH muna Nimrod, tayo. Nimrod PSG left. MH muna. MH. Tara, push. Push left. Left, ready, 1. Up. Wala pa rin kasabay. Ayaw magsipagtigil. Pares ako. Ikaw, Drippers. Reverse pa. Ay, mag-revive Tomorrow, pa. wag ka magre-recon. Ay, wag ka magre-revive. Nice one, thank you. Tablo. Tara, MH tayo, MH. Drippers Anduga. Kasar. Gago, onti na lang Pamig. sa akin tong baby to. Maabutan ko na to. Tara, push. I want Kalawa. to, baby. Hanap. Angat. Angat. PSG nasa left ha. PSG nasa left. Balik. Pakaliwa. Compress muna, dali. MS tayo. Tara. Sabay! Puta, ayaw magsipag-skill up, puta. Okay. Tara. Pael. Tabakain lang matay, pasok. Pael, pasok kayo. Pael. Pael. L nakapak PSG ha, L. Lahat. Terminator. Damage na ako. Ready ah, may Phoenix dito doon sa ano, pre. Balik kayo dito, hoy. Phoenix dito. Ready, 1. Nimrod nasa R. 2 up. 3 up. 4 up. Push. 5 up. 6 up. 7 up. Parangat. Pamid. Eto na. Reverse. Ready. 1. Up. 2. 3 up. Abot pamid. Jablo. Pamid nga kayo, pamid.
pasok mid na matay. Tirador, likod nyo! Mid na kayo, pasok mid na matay. Damage. Tara nga tayo, Nate. Tayo dyan. Asa na kayo, pre? Mid tayo. Dito pre. Ito na, ready one. Pwede. Up. Push. Tuwag. Yo. Nimrod. Ready, compress. Tara pa kanan. 3-2 ang kanan. Left, Nimrod. Left, pala, left. Pasok na lang L na matay. PSD nasa right, sa Reapers. Okay, compress muna tayo. MS tayo, guys. Tayo, mate. Ayaw mo. Asa na? Wala na dyan? Nasa taas. Dito. Ready nyo nga. Nyo angatin, pre. Muna. Ready. Compress muna. Hindi tayo, mate. Burak ka. Burat ko na, burat. Yan na, pushing na. Wala, pushing na daw. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 7 up. Labas tayo. Sa right. Tapak R. Tapak kami. Pasok mid. Tara, image tayo, tapos pakana na tayo. 3, 2, 1, tara kana. Diretso na. May kasabay na lang ganun. Manap. Matay ako sa dipota. MH. May minus ba yan? Diretso. Sarap. PSG nasa left ah. Layo. PSG Reapers. Report lang. Layo, kuya. Chambi oh. Oo, angatin nyo to. Pakaliwa tayo, guys. Easy. Sana ibato mo yung Baka 147 bumaba, mo. baka 147 bumaba. up. Bato. Ano bato? Pareso ako. Pareso nga ako. Dito, sa kanan. Reapers nasa mid. PSG Nimrod nasa right. Pamid na nga kayo. MH na, pamid. Tara, MH, pamid. Chanboy oh, pabihin nga ako nyan. Busin natin. Wala na. Nasa Pasok right. mid namatay, dali. Tara, pa-right tayo, 3 to right. Tara, pa-right. Combo rin. Okay, pa-right pa. Wala na sa right, sabi na. Mabas. Oh, tara, labas tayo. Labas. Tapak left. Pasok left na kagad. Paunahan, unang ulo. 8, 7, 6, MH na kagad. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2, up, 3 up, nyo, 4 up, 5 up, siya pa, 6 up, 7 up, lono, pa right, pamid.
Parit. Paray. Nasa right. Nimrod, PSG. Pa-right. Dali na, guys. Louie, takbo mo. Hindi ko na pag. Pasko na to. Everyone, up. Yun na lang yun. Tara, labas tayo. Oh, tapak L. Reapers likod. Wala na, nakalabas na si... Tapak R ulit, dali, andito sa R. Oh, tangina, pasok R. Wops, yung Eight. si Raiden. Na-DC. 7, 6, 5, 4, 5, 8, 3, 2, 1. 3 up. 4, 3, 1. Phoenix pa, ready Phoenix, 1. Up, 2, up. Okay, laban nyo. Laban nyo. Okay, gitna pa oh. 3, 2, 1. Gitna, ready 1. Wala na. Lalabas na to. Lalabas tayo. Tapak L. Pasok. Tara, MH. 3, 2, 1. Palip na yung Papamid. PSG galing mid. Pamid. Wow! Patay! Diretso! Diretso. Damage mo. Sige, ready pa. Grass pa, guys. Labanan ng lahi. Ready, 1. Up. Kinukombo na to. Walang kasama. Yeah. Ito dito. Ready. 1. Up. Sabi, galing nyo talaga. Ito pa yung baby, oh. Papatay nga yan. Para wala MMR yan. Ako napapatubo. Tapak ka, L, pre. Namatay. Pasok L tayo, dali. Ito na, ready. 1. Try ka. Up. 2 up. 3 up. Pasok L. Remember, Pasok L. Uy. Mamadali kayo, guys. Dami pa namatay. Sige, 3, 2, 1. Tara, mid na nga iba. Doon na kayo pumasok. Ito na, ready 1. Up. Momoji, oh. Ito pa, Reapers pa, ready 1. Up. 2, up. 3, up. Oh, eh. Tara, pamid. Tayo. Palip tayo. Parait tayo. Right na ba yan? Right, PSG. Andito Reapers, pushing na pa mid. Right. Dito sa taas. PSG nasa left. Pusang iring. Tara. Ano tayo? Nimrod left PSG left. Wala dyan, huy. Dito sa taas, huy. Wala na. Doon na, umangat. Nasa taas, huy. Umangat. Ayaw nyo? Ready nga. Nick. 3, 2, 1. Tara, push nyo. 1 up. 2 up. Push nyo. 4 up. Ding. Diretso.
Diretso tayo, palip. Palip. Kago pati yan. Sige, ubusin nyo na. Yawa ko. Wala kayong pasaylo. Sige doon, yawa. Ito na yung ano, Nimrod. Dito Takbuhan na na. na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Portal pa, PSD, portal. Rekta nyo portal. Okay, portal daw, portal. Yan, di 1 up. 2 up. Image mo lang ako. Okay. Wala kasabay. Baby yung baby pa, baby ako. Baby ready. Bago, di abot. Pasok nga L na matay, pasok L na matay. Dali. Pasok L na matay. Okay, laban nyo dyan Laban. Okay, puti lang. Wala ko Grabe na, matawag na yan. Ito na, Reapers, ready 1. Up, 2, up, 3 up. Pasok lang L. Pasok L. Miss tayo. Phoenix sa mid. Mitch mo na. Pababa sila, pababa. Diretso. Sa likod Nimrod. Reapers nandito rin sa mid. Tara. Saan nyo gusto? Doon sa taas Ready 1. Up. 2, up. Ito pa Ready 1, up. Yung papa. Tara, balik baba. Ito sa mid doon, dito sa mid Ito. Pabihin nyo nga yan. Sinasabi. PSG nasa left. 1, pwede na yan. Sakwid na nakakapatay. Reapers nasa left, PSG nasa MH left. tayo, MH 3 to Nimrod left nasa na. left. Left. Magsisiege to legit. Okay, diretso. Okay na. MH tayo dali. Tara, pamit. Nasa right, PSG Reapers. Awa, ang layo. Eto! Wah! Ang layo! Sa right, clashing Uy! Hanap. Tuwa, preso na lang. Reso na. Ready. 5, 4, 3, 2, yung nuts 1, ready, 1. Tara, MX tayo. PSG nasa left Ang layo. Utang ina. Labas tayo, dali. Tapak L. Natin mabutan dyan. Pasok L.
papatay doon. MH tayo, tarangat. Ito na, already. 1, up. Grabe na, pagkakansilin pa talaga ako doon. Si Raulo ba to? Wala talagang patay. Pasok lang L. Pasok L yung SYL. Okay, pasok lang. Box kayo, mag-box. Sanay ka, mag-box pa kayo, mag-box pa kayo. Tara, image muna tayo. Tara, baba tayo. Yung 3-2, baba. Wag dyan, baba tayo. Sasalisi yan. Torret, wag hanap. Oo. Wag. Or tayo. Sa nalahi. Ready, compress. Pasok ka lang namatay ah. Ready lang ah. Lagi pa sila. Try match nga tayo. So, 1 up. 2 up. Tara nga, baba tayo, 3 baba, pamid. Ito sa kanan nyo, sila baby. Slow na yan. Bayin nyo na. Okay, pa-12. Ito, ready 1. Up. 2, up. Oh, atras na. Kitty Saint, pa-BA naman. Compress sa party. Tara, pa-right tayo. 3 to 1 right na nga. Going right, MH, going right. Right side nyo, pre. 3. Bokya. Andito lahat. Ready lang. Okay, in 3, 2, 1. Tara, push tayo. Ready, 1. 3 up. 4. Gio. Best friend yata. Tara, MH tayo. MH. 3, 2, 1. Tara, pababa. Pababa. Likod ah. Ball. Likod muna, dali. Huwag yan. Ito na, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Angat. 6 up. 7 up. 8 up. Meron pa reapers kasunod. Ready lang. Ready. Wala talaga kasabay doon. Ayaw masipag bitaw ng skill to. Nasa live PSG, Compress. nakapak. Compress. Bitaw match tayo. Ready lang. Wala pa namang clash yan eh. Ready lang. Tara, baba. Nasa baba yan. Pababa pa lang PSG. 6. Ready. 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. Laban pa. Gago. Pasok mid na matay. Pabiel nga ako. Wala yung BL ko. PSG nasa mid ah. Nakapak. 39. May 3 totra mid tayo. Yan na, pumasok na. Ano yan? PSG 7. Nimrod daw. 5. Tara, push. 1. Up. Ako, ready. 1 up. Reapers pa. 2 up. 3 up. Lobby in. 4 up. 5 up. 6 up.
Meron pa yung kasunod. Bababa yan. Miss tayo. Dali. Tara pa, mid. Halika. Ito pala oh, sa mid. Nice, G. Plus 200. Top record. Lila mo.